Dol, imuha jud na tanan kapital or naa kay financer? Kana nga pangutanan medyo interesting na siya no. So ato siya to bagon guys. Bali sa una nasulti na magid nako nga nagsugod ra gyud ta sa pinakagamay. Sa una na maligid atag mga ligid og fast forward na nata sa ngani nga business karon. Syempre ka nagsugod man ta sa pinakagamay, nagsugod gyud ta sa halos wala tay kapital. So tungod ato sige jud og panghandom no nga unta naa untay mo finance no o naa unta tay kahirman og kwarta no kay naa ako'y naisip nga business idea ba nga kapital ra jud ang kulang. So sige jud og pangita ana no pero ang ending gid guys sa reality sa kinabuhi basta wala pa gid tayo napatunayan, wala pa sila nakita, wala gyud mosalig sa imuha no bisan pag unsa nakaduol sa imuha dili gyud na sila musalig sa imuha og pahiram og kwarta unsa pa na kay syempre mahadlok pud sila kay ilaha pud ba nang hinaguan ang ilang kwarta. So mao to ang problema nako sa una, wala gyud ni finance, wala gyud koy makuanan. So ang ending naningkamot jud ko o gigamit ra gyud pud nako kung unsa gyud naa ra pud sa kuha nga pwede nako mabaligya akong gipambaligya kay para lang gamiton nako to as kapital. Kapital nako para mamalit kog sikanhan rang aligid nya ako ara pong ibaligya then later on nagkadaghan og hantod sa nagkausab nagkadagko na siya og hantod karon naabot na ta sa ngani nga business. So mao to unta matubag na ko yung pangutana, wala gyud tay financer kay wala gyud ni salig sa una og karon kay kaya naman nato o nakatigom naman ta dili na pud nato kinahanglan og financer. Karon na ni moduol na ni moingon ana pwede ko mo kuha na si mo og cash tubuan lang ya karon gyud dili na gyud nako kinahanglan kay naa namang good tay kapital gyud sakto sakto dagko na gyud kita kapital karon to be honest dili man sa panghambog no. So mao to unta natubag na ko imong pangutana, wala tay financer, sariling sikap ang tanan. Peace.